व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और रात के 11:30 हो गए हुए और मामा भी थोड़ा लेट आई थी और मामा बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी। फिर उधर हम लोग चले गए थे मेरी सिस्टर के घर, क्योंकि उनके ससुर का आज ख़त्म था, तो मैं जल्दी वीडियो नहीं डाल सकी। और परी भी इस टाइम सो गई हुई है, क्योंकि 11:30 का टाइम हो गया था। बच्चे थे, खेल रहे थे और इसको बहुत ही ज़्यादा थकावट हो गई थी, क्योंकि मतलब जैसे कहते हैं ना कि अभी बीमारी से उठी है। तो शुक्र अल्लाह का, मैं लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अब काफ़ी बेहतर है ये। और अभी मतलब हम लोग आए तकरीबन आधा घंटा पहले, तो मैंने कहा वीडियो तो लाजमी डालनी होती, तो फिर वीडियो बना के हम लोग अपलोड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह पाक आप हमें अपनी खास रहमतों में रखे, तो हमारी हर आने वाली दुख तकलीफ़ को अपनी जो है बारगाह इलाही से खुशियों में बदल दे। तो बस जिस तरह आमीन। बताया कि मैं गई हुई थी, तो मेरे भांजे का उधर था ना, रिश्ता तय किया हुआ था। थे तो वो लोग गिलगत के, लेकिन गिलगत बहुत दूर है, तो वहाँ फिर नहीं जा सके, क्योंकि मेरी सिस्टर की तबीयत बहुत ख़राब है। तो फिर हमने कहा हम इतनी दूर नहीं जा सकते, तो उनके एक भाई का घर ना इस्लामाबाद है, तो फिर वो इधर आ गए। तो बस हम जब गए हैं तो इधर घर में भी सिस्टर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी, फिर रास्ते में भी, तो उधर भी जब हमने शगन डाला है तो उसके बाद उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी। वैसे तो हम लोग कह रहे थे कि रुक जाएंगे, वो भी नहीं आने दे रहे थे। मतलब देखिए, हम लोग पंजाबी हैं और वो पठान है, प्योर पठान है। तो इतने अच्छे वो लोग, वो हैं क्लासी हैं। वो कह रहे थे एक तो एक कैलाश है ना, कैलाश वाले ना, तो एक हाँ क्लासी। जी, वो गए उसके पास ना, गिलगत के पास ही है। तो इतनी अच्छी फैमिली थी, इतनी अच्छी फैमिली, बल्कि उनके नेबर थे वो भी, मतलब बहुत दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छी जगह पे, मतलब अच्छी पोस्ट पे थे दोनों। वो भी हमारे साथ इस तरह घुल मिल गए। फैमिलियाँ इस तरह लग ही नहीं रहा था कि हम कहीं, मतलब वो पठान है या कि वो कहाँ के रहने वाले, हम किधर के, हम तो पंजाबी हैं। लेकिन इतनी मोहब्बत, इतना प्यार के समझ नहीं आ रही थी। दुल्हन भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। तो ये है कि फिर मेरी सिस्टर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो फिर वो भी इतना परेशान हो गए, तो फिर हम लोग नहीं रुके। हमने कहा कि नहीं, अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला होगा तो फिर कम से कम हम अपने शहर लाहौर में वापस तो चले जाएंगे ना। हम लोग तो मतलब काफ़ी लोग पहले ही कह रहे थे कि आंटी की तबीयत इतनी ठीक नहीं है, कि वो हाँ, मतलब बाज़ार भी 1-2 दफ़ा गई हैं तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई, हाँ जी। तो तो फिर ना भी, ही जाएं। लेकिन फिर भी माँ थी ना, उसने कहा एक बार तो मैं जाऊंगी, शगन भी डालना है, मतलब डेट वगैरह फिक्स तो हुई हुई थी फिर भी। तो फिर हम लोग आए हैं, तो मतलब पूरे रास्ते उन लोगों का हमारे साथ रहा है। वो बार बार फ़ोन पे यही पूछ रहे थे कैसी हालत है, मतलब सिस्टर का क्या हाल है। तो फिर मेरा जो बहनोई है उन्होंने कहा कि नहीं आप परेशान हो, आप सो जाएं, तो हम लोग इंशाल्लाह ताला पहुंच जाते हैं, फिर रब्ता करते हैं। तो बस दिन रात जाग जाग के मेरा तो गला इतना ख़राब हो गया और इतनी थकावट। हम लोग 2 बजे के निकले, वहाँ हम 10:30 बजे पहुँचे हैं, क्योंकि रास्ते में रुकते भी गए, सिस्टर की तबीयत भी नहीं ठीक थी। तो वहाँ से भी हम निकले तो कम से कम हमें 8 से 9 घंटे लग गए। तो फिर आए हैं, तो फिर उधर बेटी के जो ससुर का ख़त्म था उधर चले गए। तो अभी मैं तो इतनी थकावट से चूर होगी, मेरी आंखें भी इतनी हो गई हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, बंद भी नहीं करने को दिल चाह रहा और खोलने को भी नहीं दिल चाह रहा। तो बस ये है कि ज़ाहिर मैं, बात है, नींद ना पूरी हो तो ऐसे ही हाँ होता है। जी। तो क्योंकि मैं तो ज़ाहिर, वो मेरी सिस्टर थी, उनकी नंदे जो हैं वो भी हमारे चचा की बेटियां हैं, सारे ही परेशान हो रहे थे। लेकिन जब उसकी तबीयत ख़राब होती थी ना, तो मैं तो रोना शुरू हो जाती थी। मुझे क्या खाना खाओ, मैंने कहा मैंने नहीं खाना खाना। मैं उसको देख देख के ना ऐसे, इतनी वो खूबसूरत, इतनी प्यारी वो माशाल्लाह लग रही थी, लेकिन एकदम से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो मैं तो मतलब जितनी बार तबीयत ख़राब हुई मैं तो रोती रही हूँ, उसको देख देख के इतनी दुआएं मांगती रही। तो वही मैं अभी मतलब गफ़ार की भी देख रही थी वीडियो, वो भी यही परेशान होकर बैठा हुआ है। और मैं सुन रही थी यूके किचन व्लॉग जो है ना, बच्ची वो बता रही थी कि मतलब इनमा आपी ने कहा है कि ये झूठ बोलता है, ये बीमार नहीं है, मैंने डॉक्टर से रब्ता किया है, ये है वो है, तो इसको लोग पैसे दे रहे हैं। तो ये मैं नहीं मानती कि हम लोग मुसलमान हैं, हमारा ये यकीन है कि हम कभी भी किसी के सामने झूठ बोल के अपनी बीमारी की बात करके किसी से पैसे लेंगे, ये तो हो नहीं सकता। और अगर कोई लेता भी है तो उसका अल्लाह पाक का मामला है। तो मुझे नहीं समझ आती, पहले इनके दिलावर हुसैन के ख़िलाफ़ हर बंदे से राबते थे, अब वो गरीब सा बंदा बेचारा ना किसी के लेने में ना देने में, आपस में लड़ाइयाँ, आपस के उनके झगड़े अब उन पे चढ़ गई है कि मैंने इसके जो डॉक्टर उससे भी रब्ता किया है।
خدا کا خوف کریں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کہتے ہیں کہ جو مانگتا ہے نا اللہ کے نام پہ، اس کو اگر آپ کی حیثیت ہے نا تو اس کو دے دو. کیونکہ آپ اللہ کے نام پہ دے رہے ہو، وہ اس آدمی کو حقدار دیکھ کے ہے نہیں. نہیں ہے، یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. تو میں نے تو حضرت علی کا قول سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کو کسی کو مطلب وہ حقدار نہیں بھی ہے تو آپ اس کو دیتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں سے بھی نوازیں گے جس کا آپ حق نہیں رکھتے ہو. اور اگر وہ حقدار ہے پھر تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں حیثیت دی ہے، اوقات بساط دی ہے، تو ہمیں دوسروں کی مدد کرنا چاہیے. وہ بیچارہ غریب سا لڑکا ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے. ابھی میں اس کی ویڈیو دیکھ رہی تھی، وہی کہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کی بیوی سے مطلب میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، یہ لڑائی جھگڑا. تو اس کی بیوی یہی بتا رہی تھی کہ بھی نہیں، ہم تو اپنے گھر میں ٹھیک ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں لوگوں کیوں چال رہے ہیں، کیوں ذلیل کر رہے ہیں. اور وہ مطلب کہ ہر بندہ یہ دکھا رہا ہے کہ میں بہت خوش ہوں، میں اپنے گھر میں بہت مطمئن ہوں، اور دوسرا بندہ جو خراب ہے اس کے جھوٹ میں. ہمیں بھی جو کمنٹ پہ نا بہت کچھ لوگ بتاتے ہیں جن چیزوں کا ہمیں نہیں بھی پتہ ہوتا نا، وہ کمنٹ میں ہمیں وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ کیا کھچڑیاں پک رہی ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے. میں تو خود بیٹیوں والی، اب میں کسی کو ایسی بات تو نہیں کروں گی کہ مجھے کمنٹ میں کچھ لوگوں نے کیا بتایا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی، میرا نہیں مطلب دل چاہتا کہ میں کسی کی برائی کروں. ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم نے لڑائی ختم کرنی ہے، نہ کہ ہم نے خود کی لڑائیاں لوگوں سے چھیڑ کے بیٹھ جانا ہے. تو ویورز، یہ یوٹیوب تو ایک اکھاڑا ہی بن گیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ اس سے کیا چاہتے ہیں، کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ بھی محنت کر رہے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں محنت بھی نہ کرے، لڑائی جھگڑوں سے نہ ہمارے چینل کسی نہ کسی طرح چل جائے. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے، ایسے نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے. ظاہر رشتہ داری ہیں، ہر بندہ اپنی فیملی میں رشتہ داری میں کہیں نہ کہیں پریشان ہوتا ہے، لیکن ایسے تھوڑا ہوتا ہے کہ ہم اپنی یہ سارا کچھ، یہ اپنی جو بھی رشتہ داریوں کی باتیں جو بھی آ کے تو لے کے آ جائیں ادھر. کوئی قسمیں اٹھوا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اب جتنے لوگ ان پہ الزام لگا رہے ہیں وہ بیچارے اس چیز کو کلیئر کرنے بیٹھ گئے ہیں کہ نہیں بھی ایسے نہیں، ایسے نہیں. تو صحیح بات ہے، پہلے عظمیٰ کا کب چینل تھا؟ عظمیٰ تو ان کے گھر کام کرتی تھی، علی کے اور اس کے گھر، علی اور حمیرہ کے گھر کام حمیرہ کرتی کی تھی. جب طبیعت خراب ہوئی تھی نا، معدے کا مسئلہ ہاں ہوا کرتی تھا، تھی، کوئی میرے ایشو ہوا دماغ تھا. کو کچھ ہے وہ کام کرتی تھی. اور جب انہوں نے منتوں پھر اس نے کہا ہم دوست تھے تو میرے اس کے بچے ہو گئے، میرے بچے نہیں تھے، یہ اب وہ. تو میں ان لوگوں نے نا اس کو چینل بنا کے دیا. تو اب مجھے یاد آیا کہ منور ویر کی بیوی نے نا مطلب کافی اس بات پہ بھی اٹھایا تھا کہ کیونکہ یہ ہمارے گھروں میں کام کرنے کرنے والی. والی اب اب لو جی اے بھی ہن ویڈیو بنایا کرے گی تے اے بھی انج کریا کرے گی تے ساڈے گھراں چ کام کرن والی تے یہ وہ. تو اب یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اب آپ لوگ بھی، اور آپ لوگوں کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے. تو کیا کوئی آپ بھی خاص کام نہیں کر رہے، وہ بھی نہیں کر رہے، اپنے گھر بار ہی آپ دکھا رہے ہو. تو بس ٹائم تھوڑا سا ہوتا ہے، اتنی باتیں بندہ کیا ڈسکس کرے. تو میں نے کہا ہم لوگ بھی اداس ہو جاتے ہیں آپ سے، ظاہر ہے آپ ہم سے جڑے ہیں، ہم آپ سے جڑے ہیں. تو بالکل ہم پھر آگے اگلی باتیں کل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو رہ گئی ہیں تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میری طرف سے اللہ حافظ.